tumeweka dawa, tukabana vizuri style. Kwa tunataka tumtengeneze mteja wetu baby hair kama hivi. Sasa nataka niwaonyeshe jinsi ambavyo tunatengeneza hivi vitu vyetu ili aonekane kama mzungu. Usisahau share, like, weka komenti yako. Kwa hiyo kama hivi tutengeneza bibia zetu ili tuongeze urembo. Kwa hiyo kama unataka kutengeneza reaction na mswaki au sana chochote na jeli yako. Ukitaka kujua jeli ninayotumia utakuonyesha kwenye video nyingine. Kuja na upande mwingine, nakuta kidogo kwenye ile vya mbele, nafanya hivi. Hapa tunatengeneza muonekano aonekane vizuri. Kwa kisha kidole chako na kipinda hivi. Asikuchekeshe. Kwa hiyo tunafanya hivi, tengeneza muonekano mzuri. Hapa tumemaliza kutengeneza baby hair. Huu muonekano wetu wa mwisho wa mrembo wetu. Kana